नमस्कार भाई भाई मु तुम कह पुणी गोटे नुआ ब्लॉग नहीं कि मु और आम भौणी मैंने सब आस जंगल को छतु कूजवाई तो चलतु देखा छतु के मिलू आमर सब छतु कूजा चलती एपटे। अरे छतु छतु एमतीटा धरब नहीं का हाँ लजीना एमतीटा धरब नहीं का एमतीटा नहीं तो बढ़िया अच्छे यार से ये जाक धरवा खाली ये देखु मुझे देखु ये छतु माने एमतीटा धरवानी बोली कहले से अलग टाइप केन्ता धरबे पुणी देखा केन्जाक धरती हे मत झील को दियो तुम्हें छतु खोज यार ये देखो टाउटरी सब आई आमर को ने ये छतु ने दह देखिया को दियो तुम्हें छतु खोज आर ये देखो तो आमको ये झील को देती आम झील को सेटा माने सब खाई देती केतले केतले ये देखो तार देह पाटी सब लगी दुष्ट दुष्ट ये तू खाइबू की बो खाइबू की को सेटा सीझे कि खाइबे माँ बुझलु कि नहीं तू तो एमती खाई दौच आ नहीं कि तोते पर दिया हेनी ये देखे ये मोबाइल देख लो ए लो ये सब देख गुंड कर दुष्ट छुआ और खाइबू नहीं है बोला डू करबी ए देखो देखो खाइला खाइला दुष्ट अरे थाऊ थाऊ तुगर 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 खाऊची लो माँ ये देखो ये छुआ भी छतु खोजुची देख देख देखो तू मिसा छतु खोजबू का मामा हे दुष्ट पाइल देखो ये देखे माँ केते छतु है न देख तो हाँ पड़ीज इ छिड़ा हे रंग देखा कौन है ओए दुष्ट आ आ आसे आसे छाड़ी की पड़े ना देखे एमती दुष्टटा देखते एमती दुष्ट देखते एमती 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 ये देखो ये पुतकुली अच्छी एमती खोजुचु आम देखो यहाँ मुझे काढ़ुची ए देखे ये केतटा अच्छी इटा गोटे आउरी टिके टिके ठिया होउची और एबे इटा गोटे ये तो नष्ट होईची कैसे तो नष्ट होईची इटा मिलुची तो एदी अरे अरे नहीं तो ये तो दुष्ट ए इने बेसी अच्छे की मिलला नहीं का दियो हम जो पर खोजी चीटा एतकी हला पुतकुली नहीं का मामा नहीं गोटे धो दो धरलु नानी मान को फोन करथिलो तू यार खा नहीं है दुष्ट एक मिली गला एने रखी दे पकेला तो दुष्ट ये जिना तू केतटा पाइलु न पुतकुली कड़ा पाउचार उत्कुली सेटा ना कि पुतकुनी आम खोजी आईचु एक्चुअली से छतु जाक तो टिके टेस्ट हेनी है पुतकुनी हेले मैंने ताटू आहरी बहुत भल टेस्ट हम से माटी भितर थी टिके फाटी थी जना पड़ी से पुतकुनी अच्छी से खोजी आसचु ये देखो तो आम झीर मुंड खराब है तार मुंड टीण से एमती मुंड कर ए माँ देख लो ये मैंने छतुटू पुतकुनी बहुत टेस्ट अच्छी से तार चाहिदा मार्केट रे अधिक जंती कह जाए सेमती माने खोजिले मिलबनी एठी छतु जाक भासी जाउची पुतकुनी खोजबार कष्ट से चलो पुतकुनी खोजा आम झीर टिके मुंड ठंडा हो गला बोधे ए नहीं किल ना आहरी गरम है बोधे देखुन पूरा देख पूरा झाल पुटिकी सब ये हो जाए यार देखो भाई मैंने माने ये आमको न जन कि वर्षा सब शीघ्र शीघ्र पड़े आइला पूरा देखो खरा भी होचे वर्षा पूरा पड़ुची आ देखो आम लंडे मुड़िया केमती होती गोटा को घोड़े देले केमती होती वर्षा ये जिना मुंड खराब हो गरम है छतु 1 किलो मिलता देखो बहुत कम
ବର୍ଷା ଛାଡ଼ବ କି ନାଇଁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବି କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଏ କୁତକୁଳି ଏତେ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁତକୁଳି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ଯାକ ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରି ବାହାରି ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ୱାଓ ଇଆଡ଼େ ଇଏ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛି ଝିଅ ପାଉରି ଇଆଡ଼େ ତୁଇ କେତେଟା ପାଇଲୁ ଦେଖା ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ କଥା ଏ ଚୁଡ଼େନ ମୁଇଁ ବେଶୀ ପାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡନେ ପାଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇଛି ନା ଯାହେଲେ ବି ତୋଠୁ ହଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କରାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲି ଛତୁ କିଏ କିଏ ଖାଇଛ ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଯିଏ ଖାଇନ ତାଙ୍କେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତିକି ବଳିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ଯିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ନିଆଁ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ ଆଉ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତୋଳିବା ବାଲ୍ଟି ଆଣା ହେଇଛି ନା ବାଲ୍ଟି ରଖିଦେବା ଆଉ ଏମିତି ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ଏ ବାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ତ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଭାଇମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି 5:45 ହେଲାଣି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ନା ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆହୁରି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଦମଦାର ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲା ମଝିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ ଯାଇକି ସେଠି ଗଛ ମୂଳେ ତ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ହେଇକି ରହିଲୁ 25-30 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହେଲା ତାପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଯେମିତି ଖୋଜିଲୁ ଆହୁରି ଯାହା ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତିକି ମିଳିଛି ଆହୁରି ସେ ଝିଅ ଧରିକି ଆସିବ ସେ ତ ବାଇଆଣି ସିଆଡ଼େ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛି କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଆଣୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ପାଇଛି ଶୁଣି ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଗପି ଆଉଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଧରିକି ଆଇଛି ଏ ଦେଖ ଦେଖେ ତୋଟା କାହିଁ ଦେଖା ତୋଟା ଦେଖା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଝିଅ କେତେ ଧରିକି ଆଇଛି ଖା ଏଇଠି ଦେଖେ ଏଇଠି ଦେଖେ ଏଇଠି ଟା ଟିକେ କରିଦେ ତମା କେତେ ଧରିକି ଆଇଛି ଆମ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ବାଉରି ଜିନା କିଛି ବି ଆଣି ନାହିଁ କାଟି ପକଉଛି ତଳକୁ ବାଉରି ଆଉ ନାଇଁ କିଲୋ ଦୁଷ୍ଟ କଣ ହେଲା ହଁ ଦେ তুই তো গুটেইছু মা দেই দଉଛୁ ଭାଇମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ ଏ ମା ଟାଟା ଟିକେ କରିଦେ ତ ଟାଟା ଟିକେ କରିଦେ ଟାଟା ଇଆଡ଼େ ଟାଟା